କାଁ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା କାଁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଢୋସି ନେଲା ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ। ଓହୋ ହେଥିର୍ ଲାଗି ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ। ଖୁଅ ନି କହୁନ ଆଜ୍ଞା ଆଜକାଲି ଗାଡ଼ି ମଟର କେନ୍ତା ବଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ତ ଆଗନି ଦେଖିଲା ଛୁଆ ମାନେ ପରେ ଏଟା ସ୍କୁଟି ଇଜି ପ୍ଲେଜର ଆର୍ କାଣା କାଣା ଏଟା ଧରିକିରି ଦୌଡୁଛନ୍ ଆର୍ ତାକର ବୁଆ ମା ବି ଥାଏ ନାଏ ନି ବୋଇଲେ ତାକର ଯଦି ପଇସା ଉଛଲି ଯାଉଛେ ବୋଇଲେ ତାକର ଛୁଆ ପିତା के कार थी बुलाउछन ड्राइवर ଦେଇକରି ଯେ ଆମରି ଗରିब ଲୋକର ନିଶ୍ୱାସ ବି ତାକର ଦେହ ନି ବାଜବା ଆର୍ ଖରା କି ହାୱାର ମଇଲା ବି ଦେହ ନି ଲାଗବା। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ବାଟେ ଘାଟେ ଲୋକ ବାଗ ବି ଠିକ से जेई आसी पारबे आर ई भुजनी हाथे गाड़ीर हैंडल आर डेबरी हाथे मोबाइल कने लगई करी इबा तमर लागी सिना एटा खेल आएगा हमर ई गरीब दुखी बाट चला लोकर लागी तो काल है नी तमर लागी भी सबु बेले भल है बोली नी भाब बजे चेकिंग थी सिना धरा करा हमको खाली ढुसी देलो आर मरी हजी गलु कि खड़िया होई गलु बोले कान नाक देखी करी बुचड़ी जीव एटा तमर उपरे पड़ले जे यदि तमर जीवनटा भी पलई जीवारे बुआ सरकार तो कहीचे 18 बरस नी हला तक छुआ को गाड़ी नी दियो निजे की नौकर चाकर हाथे नहीं आनी पटो हेताकर हाथे गाड़ी दे देले हेमाने जेते हेले छुआ एनी आकाशे उड़वार मन करबा सजे सजे गला तो बापर पुओ आर आड़ काटे पड़ी गले देखो देखो चेको चेको हेथिर लगी बेल थोन थोन बंधन जोर करो कि काँ बोले आज्ञा हेटा ही गले हमको आर सोच सोच पटी बांधी बोलबार पड़वा के हेमाने भी खुश और हमें भी खुश नहीं बोले के।